आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों शहर मदीना कैसा है। देख जिसको जी नहीं भरता, देख जिसको जी नहीं भरता, ओ मदीना ऐसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। गुंबद खजरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। गुंबद खजरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। उस साए में रब के आगे, उस साए में रब के आगे सिजदा करना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला 39 খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত 1,40,000। আল্লাহ কবুল বলুন। কি সাথ দিয়েছেন তো? একটু তাহলে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলুন ইনশাআল্লাহ বানাবো। বলুন ইনশাআল্লাহ বানাবো। আল্লাহ কবুল করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। হাত লম্বা করে তুলে বলুন নারে তাকবীর, নারে দিবে। দাঁতপুর আবু বকর সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা, দাঁতপুর আবু বকর সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা নারে দিবে। আল্লাহ কবুল করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আসেন তওবা পড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ তাআলা আমি জানা ওয়া জানা, ইচ্ছা ওয়া ইচ্ছা